गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आम प्रीवियस ईयर एसआई ऑफ एक्सिस 20टी ओडिया क्वेश्चन एंड आंसर आलोचना करवा। चलो ताले वीडियोटी को स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक शब्दटी चिन्ह दियो। ऑप्शन ए उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी उत्तराधिकारी। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उत्तराधिकारी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2, काली कलम क्यों समास। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी दिगु। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन ए होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोजनार्थ शब्द जगरे क्यों विभक्ति हुए। ऑप्शन ए तृतीया, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दिया। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन ए होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 9, सकाम शब्दर विपरीत शब्द कौन। ऑप्शन ए अकाम, ऑप्शन बी निष्काम, ऑप्शन सी कुकाम, ऑप्शन डी निष्कर्म। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दिया। ऑप्शन गुड़ी को मध्यरु ऑप्शन बी होची सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 10, क्षीय काढ़ा रूढ़ीटीर क्यों अर्थ ठीक। ऑप्शन ए कथार मर्म बुझा, ऑप्शन बी कथा जोड़ी कहवा, ऑप्शन सी कथा शुणा, ऑप्शन डी दश खोजा। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन डी होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 11, साक्षर शब्दर विपरीत शब्द कौन। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी गंड, ऑप्शन सी साक्षर, ऑप्शन डी निरक्षर। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दिया। ऑप्शन गुड़ी को मध्यरु ऑप्शन डी होची सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वत शब्दर समार्थबोधक शब्दटी कौन। ऑप्शन ए पाराबार, ऑप्शन बी शिखरी, ऑप्शन सी अंशुमाणी, ऑप्शन डी कलाकार। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दिया। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन बी होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 13, एंडुरी की प्रकार शब्द। ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी देशज। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन डी होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुकरण क्यों समास। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन ए होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 15, कूपमंडूक रूढ़ीटीर क्यों अर्थ ठीक। ऑप्शन ए कूओ बेंगर अहंकार, ऑप्शन बी कूओर बेंग, ऑप्शन सी सीमित परिवेश बढ़िया, ऑप्शन डी कूओ बेंगर रूप। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन सी होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक शब्दटी चिन्ह दियो। ऑप्शन ए आभ्यंतरीय, ऑप्शन बी आभ्यंतरीण, ऑप्शन सी आभ्यंतरीण, ऑप्शन डी अभ्यंतरीण। ऑप्शन गुड़ी को भल भाव देखी दियो। चारिटा ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन बी होची यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 17,
ପ୍ରାଚୀନ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାକୃତ, ଅପସନ୍ ବି ତଦ୍ଭବ, ଅପସନ୍ ସି ତତ୍ସମ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଲି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଜନ୍ମରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚମୀ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଅପସନ୍ ସି ଷଷ୍ଠୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସପ୍ତମୀ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ପାନରାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପାନେରୀ, ଅପସନ୍ ବି ପାନରାଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ପାନରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଟରାଣୀ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅ। ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ଜପାମାଳି ରୂଢ଼ିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥ ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ମାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅପସନ୍ ସି ଜପ କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁ ମାଣିକୁ ଜପ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ନିର୍ଲଜ୍ଜ କେଉଁ ସମାସ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦିଅ। ଅପସନ୍ ଏ ବହୁବ୍ରୀହି, ଅପସନ୍ ବି ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅପସନ୍ ସି ଅବ୍ୟୟୀଭାବ, ଅପସନ୍ ଡି ଦିଗୁ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ବାଳକେ ମୋର ବଲ କର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଚମୀ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମା, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ସାକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସାକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ନିରାକାର, ଅପସନ୍ ବି ବିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଆକାର, ଅପସନ୍ ଡି ନିରନ୍ତର। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଶ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା, ଅପସନ୍ ସି ଅସଦୀଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।